Hello আৰু welcome. Pabai em to aina ase town de. Eta mui chun ase new market to DM chila parking lots te. Moi bi dosa kam de olaise aru tai bi dosa kam de olaise. Asal to mukhan itu kun to charity taila charity pona ase. Itu to tai ke bi koina ase. Itu charity pona to tai ke puisa re diule pona noi mukhan. Kiba ekta bhal kam kurina diule nimide itu charity to pona la ase. Noi shugule itu puisa to pisi kom dia aise. Itu ba moi to itu alop ki dosa line kurina add kurina tate ba tai ke ekdam bhal ekta kurina dibo. So that tai itu kurina chotu motu hole kamaina khai thakule khani ina plastic khan othaina tuk tuk nukurule khani idula bhapna brai moi itu charity to kora ase no ise gole bi ita baba yem to tai 1 month nijna tai bi pisi tuk thakise alak kam de nauna moi bi lok pro para nai tai bi lok pro para nai nauna tai bi ini chotu motu hole kurina kamole thaka itu bi kurole para nai to itu bra ki hoise tage paisa thaka nai itu ba tai moge pachala fees dibole aro khola rent dibole alop paisa to dile bhal itula bhapna bai moi taike 10,000 dibo na na decision do aro change korala ase noi chogole ro ek toka bi paisa to hatte dibole mon thaka nai moila bhapna ro ki ase 26,000 aro mokan tate alop ek kurbo ki kurina hoile ek kurina hal ekta stability means tai man gau tuk nukurina na Sunday thupte berena noile na litra jaga te chaina itu chapra khan othaina iman tuk nukurole sapra mohan kiba ekta kuri dibo enaro bhapna kora ase but eta taila condition saina moi bi iman ek mahina basate lok koise tai bi ekta problem de fasina thaise none ek mahina basare lok kora ro tai bi taila tuk to ina aso itu ba moi aji taike 10,000 dibo nala bhapna ase to 10,000 baro apni to hoi jabo ro na school fees khan aro rent khan dibole na hona noi aro papa apni bi to jani ro na moi bi to koise ro na kiba ekta bhal kuribo so that apni aro ina tui partin ba eto plastic khan othaina tuk tuk nukurole khani na noi sula apni la tuk saina moi to 10,000 dibo na bhapna kuri ase to eta moila hatte 16,000 bachibo to itu ba ki kuro itu paisa ba kiba kuro business kuro ina bi noire noilebi etu paisa de dusa chis kurina na kine add kurina double kurina apni khane ekta bhal stability na kiba ekta setup kuro itu bhapna ase to moila bhapna to itu ase itu juti itu moi bhapna nijna ena hoise bole to apni bi jani na ki ekta setup kurole ase itu ro setup koise bole apni khane bhal hobo na to itu ba moila bhapna to itu kurina dibo na bhapna ase to apni bi alop patient rakhibo lagibo kile bole contribution to bishi komti aise ede mogan komti ase na 70 80 aile ro phat bi hobole thaka na na bi noi even 30 bi na bungji na aro bishi komti ase na তো ঠিক আছে মই আপনাকে এটা 10,000 দি দিব দে তো এইটো বা আপনি বাচ্চালা স্কুল ফিজ আৰু রুম সরি খোলা ভাড়া এইটো ক্লিয়ার করবি আৰু দুই দুসা হয় দুসা প্লাস্টিক খান বি লব কৈছে না তো হয় এইটো খান বি লৈ লবি দে পাইতো ধৰি এইটো হৈছে পইচা মোলা আছে তো কাউন্ট নকৰি ৰাখিব আপনি কাউন্ট নকৰি ৰাখিবি 10,000 এইটো আছে পইচা কাউন্ট নকৰি থাকিবি 10,000 আছে না আৰু এইটো কোন ভাবি আপনি কে ছেড়ে দি গৈছে না এইটো মই একটাই কথা কৈ দিব ৰাখি লৈ থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি ইনা হেল্প কৰা কাৰণে আপনি লা এন বা কি পাৰিছে এইটো কৰি না দেখানে খুশি খুশি পাইছে এতিয়া মহিলা টাৰ্ণ আছে মই আৰু কি কৰিব পাৰো তাইকে একটা ওয়েল সেটআপ বনা দিব তো ইটো ব্ৰা এতিয়া মোগান আৰু ভাবনাটো itu 10,000 de taiki dise itu basata aro komti hoy jase loise bole itu kina hole eta purina ekta phal setup kuru itu bhapna to itu kurole khani to ko option ni nai itu ba mogan pencil kurina hole bi ki kurina hole bi itu eta purina aro take phal ekta kiba kurina to itu ise tai bi iman dur ba aise moi bi dosa kam de ola ase to apni ko call ase nai Hello, family member. আমার ঝগড়া লোকেদের
Giman subscriber, giman members, so over the Jisula Salam Janadeshe. Unexpected look by Gina, Diamurum, Gina. Mojekda, no like the sit up good work on dice, vice president. Moy abnange bir şey things diyese kun bra amna kamra amne nijo iskro wata ka mo ye mudo dije naro kige me suru apne ye blessing babo wadai mo patana de apne ye yatta gini wo idura bishi kushi ba jaji mo idura mora dangor dango bi nai mo idu bi dikha diwo aro mo la ba jala ka phi bi dara diwo aro kor mara bi dara bo bari bo idu bishi things ke gune apne so bobo de jani diyase aro bishi kushi ba shi aro naro kiye naro patana de mo kan ye logo de mo bi moto di de yo apne bi mo ke bre gudi bi de gune de jani de thank you so much de তো ঠিক আছে এইটোৱে থাকিছে মই তাকে এইটো পইচা দিবলৈ নিমিত্তে লগ কৰালা আছে মই উটো তিনটে চাহাতো তাইলা ঘৰতে চাহাতো একটা ভিডিঅ' আপুনি দেখি নাথাকিব উটো তিনটেৰ পইচা ইমান পাইছে দে এইটো ক'বলৈ তাকে চাহালা নহ'লে তাইলা তোক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মইলা মন চেঞ্জ কৰি না তাকে 10,000 দিছে এতিয়া আপুনি খান বি পাৰা তাক মই ক'ত দেখিলে বি মোহন এইটো পেঞ্চিল কনা এনা charity tap te kurina pera kot dikhile apni kan tate madat kori dibi moi baba yem do noi tai nisna duk khwa kan da aro bishi ase etu kan de madat koro ena bhapna kore ase to already mohan ekjon individual manu ke madat koro kani etu korala ase taike bi eta tak madat koro para nai to apni kan bi moram ba mohan kot jaga te dikhile bi 1 taka 2 taka support kori dibi aro pen do kini dibi tu kole mon ase eta mohan etu July moina aro August moina itu last kuro itu pasate itu rono kuro ena bhapna so anyway thank you so much kun bhabe ami kan de itu charity de support korse bishi khushi paise ena moram support continue thakibi aro subscribe kori dibi aro na paurina like comment bi kori thank you so much